मुहतरम सामईन किराम, आज की यह ख़ास वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका पूरा सर दर्द करे या आधा सर दर्द करे या सर में दर्द रह रह के आती हो, कभी तेज़ आती हो कभी आहिस्ते आती हो और वो हर तरह का इलाज दवा से न ठीक हो रहे हों। यह ख़ास वीडियो उनके लिए है कि आप मुसलसल सुबह और शाम 5 से 6 दिन तक सुनिए। इंशाअल्लाह यह आपका सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो तवज्जो के साथ और इत्मीनान के साथ और खाली वक्त में इसको सुने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनश सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन यकादु الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين। وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين। وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين। وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين। وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين। وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين। وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين। بسم الله الرحمن الرحيم।
لا يصدعون عنها ولا ينزفون 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 بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا بسم الله الرحمن الرحيم لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस। साथियों दोस्तों, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ऊपर वाले की ज़ात पर, अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन, एतमाद, भरोसा रखें और अल्लाह ने आपको शिफा दी तो मुझ नाचीज़ को भी दुआओं में याद रखेंगे। वीडियो और अगर दुआएं अगर आपको पसंद हो तो अपने यूट्यूब चैनल में मुझको सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि दूसरे तमाम लोगों का फ़ायदा हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।